गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीजस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहाभजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्या परं धाम जगदं नमामि तत्। माधव माधवविश्व सर्वसिद्धिविधायिन वन्दे परस्परमन परस्परनति प्रिय। मूकं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यः स्तवे। वैद्यो साङ्गपदत्रमपि न सद्य गायन्ति जनसमगाः। ध्यानवशस्थित तत्कथने मनसा पश्यन्ति योगिन यस्यन्तन विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत् जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायो आदिकवयो मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदं यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्नं सेवं सदा निरस्तकुहकं सत्यपरं धीमहि। धर्मं प्रोज्झित्य केतवत्र परमे निम्नश्चरणः सताम्। वेद्यं वास्तवमत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीभगवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः। सदय हृदयवरुधत्र कुतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरुगलितफलं सुखमगाधमृतद्रवसंयुतम्। पिबतं भगवतं रसमलयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। नृसिंहचरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्यान्त विचारे न घटे जगत। इंद्रियार्थ जे जानई स्वतेजे नित्य प्रकाशई। आनंद मने वेद सार ब्रह्मांडे जे कला विस्तार। जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुषे न जानन्ति। मृत्तिका विकार जे मंत जलरे हुई कल्पित। जले उपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जेन्हे बारी। रूप रूप स्थिति तीनी चार गोचरे अनुमानी। स्वभावे नोहे से मंत ए संख्या जोगिंकर मत। आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहुक बोलाई।
सत्य परमानंद हरि ଯାହାର ଭାବେ ଭଭୁତରି ଏମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତା ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସର୍ବଜନ ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ ବନଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସହିଷ୍ଣୁ ଭୂତେ ଦୟାପର କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ସନ୍ତ ସେ ଭୋଲାଇ ସେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟା ବର୍ଜିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ଧର୍ମ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣୀ ସେ ଧର୍ମ ଯହିଁ ଅନୁମାନି ଏଣେ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତାପତ୍ରିତୟ କ୍ଷୟ ଯାଇ ହୃଦୟ ବସଇତ କ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ ଏଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଯେହି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ହୋଇ ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ ଚିନ୍ତି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କେତେ ଦିନ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ ତ ସେ ଅଧର କ୍ଷତ କଲା ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା ତହୁ ଗିଳିଲା ରସ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଧୁପଣେ ସୁଜନେ ପିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧାପାନ ଯେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ଚାରି ବେଦଙ୍କର ମୂଳ
निगम वृक्षर ए फल पिब जीवनंत जाए जेबे बंटिब माया मोहे एबे हो शुण साधु जने हरि चरित सुध मने सर्वदेवंकर रम्य स्थान नाम जेने शरण्य कलीर आगमन देखी मुनि स्थान उपलखी सौनकादि मुनि गणे मिलिले नै शरण्ये कली कलुष भय करी मुनि एकांते विचारी संकल्प करी एत तुले सहस्र यज्ञ आरंभिले जानन्ति शुभ प्रद वांछा स्वर्गादि लोके कले इच्छा सकले मिली प्रातः काले कर्म संपादिले अनले सुत मुनि की पूजा करी बसिले सकले आवरी सकल मुनि सुध मने पूछिले अमृत वचने ऋषिगण उवाच हे सुत शुण सावधाने तुम्भ महिमा अनुमाने सर्वपुराण इतिहास शुणिलु तुम्भर सकाश संसारे धर्म शास्त्र जेते सर्वगोचर तुम्भ मते वेद विदंक मध्ये श्रेष्ठ जे व्यास मुनि तपोनिष्ठ ताहांक शिष्य अट तुम्भे एकथा भले जाणु आम्भे पूर्वे जे थिले ब्रह्मा मुनि तांक वचन तुम्भे शुणी सकल शास्त्र तुम्भ तहि वेद पुराणे जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्भे ज्ञानी दैवे अछि एहि मत जे शिष्य गुरु रे भक्त शिष्य भक्ति रे दया बहे सकल गुढ़ित्व कहे एणु व्यासंक शिक्षा जेते प्रकाश आंभर अग्रते निश्चय एकांत श्रेय जेते ए जीव तरीब जे मन्ते जेणे तुटई विष्णु माया कह आंभकु जेबे दया एकली जुगे जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी स्वभावे मंदमती हंती प्राणीक उपद्रव चिंती
ଯୁଗ ବ୍ୟବହାରେ ପରିମାଣି ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଧାରି ଦୃଢ଼ି ଚିତେ। କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର। ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି। କର ଏ ମାୟା ନିସ୍ତାର ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଧାର। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହିତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ ହେତୁ କହ ସୁଧ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। ସଂସାରେ ଯାର ଅବତାର ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କର। ଜଗତ ପାର ସେ ଚରିତ ତୁମ୍ଭେ ତାବନେ ସମର୍ଥ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଙ୍କଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ତରେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବିତ୍ର ହୋନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ସୁଖେ ଗୁଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ। କଳି କଳୁଷ ନ ଲଗଇ କେବେ ନ ତରେ ଏହା ଗାଇ। ଯା ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ବଣେ। ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମା ଭିତରେ ଲୀଳା ସରାଗେ ଅବତରେ। ବିଶ୍ୱ ଉପୀତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ସ୍ୱଉପୀତି ସ୍ଥିତି ନାଶ। କି ରୂପେ କରତା ପ୍ରକାଶ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନ। ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ। ବିହରେ ଅବନିମଳେ ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା। କହ ହେ ସୁତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାତା ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ। ତୋଷ ନ ଲଭୁ ଆମ୍ଭ ଚିତେ ଯେହା ଯେସନ ସୁଧାରସ। ପିବନ୍ତେ ନୁହଇ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ହରି। ଜଗତେ ଯେତେ କର୍ମ କରି
कपटे नर रूप धरी अति मानुष कर्म करी कली आगम आम्भे देखी सकल संपद उपेखी ए पुण्य क्षेत्रे शुभ क्षणे कृष्णर कथा अनुक्षणे करी तरिबु विष्णु माया भोमुनि तुम्भे कर दया आम्भर पूर्व पुण्य फले संग होइलु तुम्भ मेले ए भयंकर कली काले आम्भे जे अछु भव जले ए जलु तुम्भे कर पार बोईते जेने कन धार जे हरि ब्रह्मा बल सर्वदेवंक आदि मूल धर्म कवच जार अंगे सुखे बिहरे नाना रंगे कली आगमे भगवान गमिले आपण भुवन जे धर्म संसार रखिब से काहि शरण पशिब एक कथा कह मुनि बर जे हरि ब्रह्मा बल सर्वदेवंक आदि मूल धर्म कवच जार अंगे सुखे बिहरे नाना रंगे कली आगमे भगवान गमिले आपण भुवन जे धर्म संसार रखिब से काहि शरण पशिब एक कथा कह मुनि बर आम्भ संशय जाऊ दूर एमन्ते नैमिष बने सर्वमुनिक सन्निधाने सौनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जणे जणे निर्मल विष्णुर चरित कृष्ण विषय भागवत सुजन जनकर हिते कहई दास जगन्नाथे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिते प्रथमस्कन्धे नैमिषारण्यपाख्याने प्रथमाध्याय।